सो नमस्कार. आता आसा आमी कुरचोरेम मार्केटान. तुम्ही पळयतात की पावसाळो जो आयज आसा हो पावस सारको लागून रावल्लो आसा. 2-3 वरां जालीं आतां कंटिन्युअस पावस. 2 दीस पावसान बरें केल्लें, वत येवन बरें सुकोन गेल्ले कपडे बीन लोकांनी बरे सुकयल्ले. पूण आज पळयतात तुमी केदो मोठो पावस आसा. म्हाका दिसता रातभर आयज पावस आसतलो. सो ह्या एक्झॅक्ट लोकेशन कुरचोरेम मार्केट. पावसान सामके लोकांक भिजोवन काडले. वत येयले म्हूण लोकांनी सत्री सुद्दां हाडून आसलेल्यो. खुबशे लोक दुकानांनी आसरो घेवन उबे रावल्ले आसात, दिसून येतात. पावस वचपाचो नांवच काडना. पावसान सारकें धरला धामून.